ایک تھا شخص مرد خدا ہونے کے لیے اس دھرتی میں بھیجا گیا. سنتے رہے غور سے. تھا ایک مرد خدا جس کو خدا نے بھیجا، ایمان سے بھرا ہوا تھا، غیرت کھانے والا تھا. غیرت کھا گیا اس وقت جب بڑے اسرائیل کے لوگ بال کی پرستش کرنے لگ پڑے، اس یہ سمجھ کے کہ بارش برسانے والا، آرام دینے والا. تب غیرت کھایا ہوا شخص کھڑا ہوتا ہے، اخیب کے سامنے جاتا ہے، کہتا ہے خداوند کی حیا کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ تو میل برسے گا نہ اوش پڑے گی. آسمان بند کر دیا. 3.5 برس کے لیے وہ تھا ایلیا، اور خداوند اسے اس قحط کے وقت میں بھیجتا ہے، جا کریت کے نالا کے پاس جا چک، وہاں سے پانی پینا، کوے تیرے لیے روٹی لائیں گے، صبح کو بھی شام کو بھی کوے تجھے کھلائیں گے. اور یہ موضوع اس نے پایا. روٹی بھی آ رہی تھی، گوشت بھی آ رہا تھا، جبکہ قحط تھا. اسی خدا کے بندہ کو خدا بھیجتا ہے، سارپت کی بیوہ کے پاس جا، اس کے گھر میں جا، جو کہتی تھی کہ آج میں ایک روٹی بناؤں گی، میرے گھر میں ایک کپی تیل کے سوا کچھ نہیں، اور مٹکے میں تھوڑا سا آٹا. آج میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور پھر مر جائیں گے. اور جہاں پر ایلیا جاتا ہے وہاں تو نہ تو مٹکا خالی ہوتا ہے اور نہ کپی کی تیل میں کمی آتی ہے. ہاللیلویا، آمین. اور وہی ایلیا جب اس گھر میں موجود ہے، جب سارپت کی بیوہ کا بیٹا مر جاتا ہے، اور یہی ایلیا اس بچے کی دعا کرتا ہے. سب سے پہلا مردہ جو روح زمین کے اوپر زندہ ہوا وہ ایلیا کی دعا کے باعث تھا، جو کہتا تھا کہ حیات خداوند کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں. ایمان سے بھرا ہوا دعا کرتا ہے سارپت کی بیوہ کے بیٹے کے لیے، اور بیٹا زندہ ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے ایلیا بابرکت، یہ ہے ایلیا کی برکت. اور اس کے بعد خدا کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں کہ یہی ایلیا چیلنج کر دیتا ہے بال کے پجاریوں کو جو 450 تھے، کہ جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے. پہلا موقع بال کے پجاریوں کو دیا گیا، لیکن وہ صبح سے شام تک روتے پیٹتے رہے، چلاتے رہے، لیکن آگ نہ آئی. تب خدا کا بندہ کہتا ہے آج جان لے کہ تو ہی خدا ہے، اور خدا نے آگ سے جواب دیا. اور خدا نے اس قربانی کو جو رکھی گئی تھی اس کو بھسم کیا، قربانی قبول ہوئی. ہاللیلویا، آمین. یہ ہے ایلیا بابرکت خدا کا بندہ. اور اس کے بعد خدا کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں کہ اسی ایلیا کو پکڑنے کے لیے اس وقت جب اکسیا بادشاہ بیمار پڑتا ہے، بستر پہ لیٹتا ہے، تب یہ اکرون کے دیوتا کے پاس پچھوانے کے لیے اپنے بندے بھیجتا ہے. اور پچھوانے کے لیے کیا بھیجتا ہے کہ کیا میں شفا پا جاؤں گا یا نہیں. ایلیا کو پتہ لگتا ہے. ایلیا اسے کہتا ہے خادموں سے جاؤ بتا دو بادشاہ سے، کیا اسرائیل میں خدا نہیں ہے؟ اب تو بستر پر مرے گا، اب تو نہیں اٹھنے کا، کیونکہ تو نے اپنا راستہ غلط چن لیا.
اور پھر یہی خادم جب بادشاہ اغزیہ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے پیغام، اسے پتہ لگ جاتا ہے یہ پیغام دینے والا تو ایلیا ہے۔ ایلیا کو پکڑنے کے لیے 50 سپاہیوں کا جتھا بھیجتے ہیں، سردار سمیت، سردار کے ساتھ، اور خداوند کا بندہ آسمان سے آگ مانگتا ہے اور 50 سپاہی ان کا سردار اس آگ سے جل کے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ خدا اپنے بندوں کی مانگی ہوئی ایک ایک بات کا جواب دیتا ہے۔ پھر بادشاہ بھیجتا ہے 50 سپاہیوں کو اور سردار کو کہ پکڑ کر لایا جائے ایلیا کو۔ پھر خدا کا بندہ وہی دعا کرتا ہے، آج پھر خدا آگ آئے، اور ویسا ہی ہوا۔ اور یہ سب باتیں ایک بندہ اور بھی جانتا تھا، الیشا، جو اپنے استاد کے ساتھ ساتھ تھا، جسے پتا تھا کہ خدا نے میرے استاد کو کیا کیا برکتیں دے رکھی ہیں۔ وقت ایسا بھی آتا ہے کہ خدا ان سے بولتا ہے، جا اسے مسح کر تاکہ تیری جگہ نبی ہو۔ ذکر ہے پہلی سلاطین کے اندر، اس کی 16ویں آیت کے اندر 15ویں آیت سے پڑھوں، خدا نے اسے فرمایا تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسح کر کے رام کا بادشاہ ہو، اور مسیح کے بیٹے یاہو کو مسح کر اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ ابھی مہولا کے الیشا بن صافت کو مسح کر کہ تیری جگہ نبی ہو۔ ہاللیلویہ۔ خدا اپنا سلسلہ جاری رکھتا ہے، خدا اپنا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ یہ چنا گیا تھا، خدا ان کی طرف سے چنا گیا تھا تاکہ ایلیا کے بعد الیشا آگے کام چلائے۔ اور ہمارا استاد مسیح خداوند ہے۔ یوحنا کی انجیل جس میں ذکر ہے 15واں باب 16ویں آیت، ادھر بھی 16ویں آیت ہے، ادھر بھی 16ویں آیت ہے۔ کیا خداوند فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ کیوں؟ تاکہ تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ۔ جو کام ایلیا کر رہا تھا وہ کام الیشا نے بھی کرنے تھے، الیشا نے بھی آگے کام کرنے تھے۔ مسیح خداوند نے آسمان پہ جانا ہے، اور آسمان پہ جانے سے پہلے خداوند اپنا کام جاری و ساری رکھنا چاہتا ہے۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ بولے ہاللیلویہ۔ کیوں خدا نے چنا؟ بائبل کہتی ہے 14واں باب اس کی 12ویں آیت میں تم سے سچ کہتا ہوں، یوحنا 14 باب 12 آیت، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ کیوں چنا گیا؟ کیوں چناؤ ہوا الیشا کا؟ کیوں خدا نے ڈیوٹی لگا دی اس کے اوپر، ایلیا کے اوپر؟ کام جاری و ساری رکھنا تھا۔ کیوں مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو چنا؟ کام جاری و ساری رکھنا تھا۔ جو میں کام کرتا تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ تو پھر اس بندے کو پتہ لگ گیا کہ برکت مجھے کدھر سے مل گئی، جس کو مسح کیا گیا، جس کو چنا گیا۔ جب خداوند آسمان پہ جانے کو تھا تو خدا نے شاگردوں کو اپنے لیے مقرر کیا۔ جب ایلیا بگولے میں آسمان پہ جانے کو تھا اس نے اس سے پہلے الیشا کو مسح کیا، اور الیشا کو پتہ لگ گیا کہ آج میرا آقا، آج میرا استاد آسمان پہ جائے گا، آج میرے آقا نے آسمان پہ چلے جانا ہے۔ تب نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ برکت ایویں نہیں لبدی،
बरकत एवं नहीं लगती। वो किधर से सिलसिला शुरू होता है, यही आज हमारे टॉपिक है। बाइबल मुकद्दस में से निकाल लें मेरे साथ दूसरी सलाती, दूसरा बाब और पहली आयत से। जब खुदावंद एलिया को भगोने में आसमां पे उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया एलीशा को साथ लेकर जुलजाल से चला। अपने शागिर्द एलीशा को, जिसको उसने मसा किया था नबी होने के लिए, एलीशा को साथ लेके चला जुलजाल। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जुलजाल चला। एलिया ने एलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, तू यहां ठहर जा, यहीं ठहर जा। ये था उस्ताद का उसके लिए मशवरा। आगे से शागिर्द क्या बोलता है, और याद रखें कि हमारा उस्ताद दुनिया पे जिसने हमें चुना, जो मुझ पर ईमान रखता है, वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। इधर उस्ताद है और इधर शागिर्द है। शागिर्द को उसका उस्ताद बोलता है, मैं जुलजाल को जाना, तू यहां पे ठहर जा। एलिया ने एलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतल को भेजा है। एलीशा का जवाब, शागिर्द का जवाब। और आज अपने आप को भी साथ में देखते रहेंगे। मैं शागिर्द की हैसियत से मुझे चुना गया, मेरा खुदावंद के जुल्म क्या रिस्पॉन्स। एलीशा जवाब देता है, एलीशा जवाब दे रहा। एलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, सुने सवाल कुछ और है, ठहर जा जवाब कुछ और है। खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, खुदावंद की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज सिर्फ इतना काफी कि बस चर्च आ गए कि या ये अज़म के खुदावंद जहां पर तू जाए, मैं तेरे साथ रहना, तेरी जान की सौगंध नहीं छोड़ूंगा तुझे। कौन है ये जानता है उसको, उसके अपने आका को। और हम कौन है, हम जानते हैं मसीह खुदावंद जब खड़ा होता था, इस एलिया ने तो सिर्फ मुर्दा जिंदा किया, सारपत का। लोग तो कहते थे अब उसमें से बदबू आती है। हमारे उस्ताद ने तो 4 दिन का लाजर जिंदा कर रखा है। हालेलुया। तुम्हारा तो रिस्पॉन्स इस एलीशा से ज्यादा होना चाहिए। और फिर खुदावंद का बंदा एलीशा कहता है अपने उस्ताद से, खुदावंद की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतल को चले गए। क्यों मना करेगा एलिया एलीशा को, क्यों जोर देगा जब उसका शागिर्द साथ साथ चलने को तैयार है? नहीं मना करेगा, कहेगा तो जरूर, लेकिन साथ में उसे मना नहीं करेगा। तब ये बैतल पहुंचते हैं और अंबियाज़ादे जो बैतल में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं। जो जानता था वो साथ साथ चलने को तैयार था, ठहरने को तैयार नहीं था। और बाइबल कहती है खुदावंद को जान तो गए, लेकिन लायक तौर पे शुक्रगुजारी ना की। जितना हम जानते हैं उससे बढ़कर कोई और कौमें भी जानती है मसीह को, लेकिन मसीह जो जिसको चुनता है अपने काम के लिए, जो काम मैं करता हूं तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। एक चुना हुआ कहता है कि तेरी जान की सौगंध, खुदा की हयात की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोग कहते हैं क्या तुझे मालूम है कि आज तेरा आका
उठा लिया जाएगा? और वो कहता हाँ मुझे मालूम है। उसने कहा हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदाओं ने मुझे अब यरू को भेजा है। स्टेशन बदल रहे ने, सवाल ही को ते जवाब भी को। जुलजाल से चले बैतूल से अब चलना है आगे यरू की तरफ। सवाल वही है, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदाओं ने मुझे यरू को भेजा है। उसने कहा, गोया अलीशा ने खुदावंद की हयात की कसम, उत्थे काम शुरू हो गया। यार साडा भी एक जी गल्लां दा, मैं पल्ला तेरा यीशु नहीं छड्डा, जमाना पावें लख रोके, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? जानता है कि खुदा ने किस तरह मेरे आंखों को बरकत दे रखी है। जानता है कि किस तरह इसने सरपत की बेवा के लिए, बेटा के लिए दुआ की, मुर्दा जिंदा कर दिखाया। इसे पता है कि मेरे उस्ताद को कौवे ने रोटी खिलाई। मेरा उस्ताद जहां पे गया वहां पे मटका खाली नहीं हुआ। मेरा उस्ताद जो कुछ बोलता वैसा होता है। अब ये फिर बोलता है कि तेरे खुदाओं की हया की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और अंबियाज़ादे जो यरू में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदाओं ने आज तेरे आका को, तेरे उस्ताद को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा मैं जानता हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं जानता हूं। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदाओं ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा खुदाउन की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। स्टेशन बदल रहे ने, जवाब एक वही आ, तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले। अंबियाज़ादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबले दूर खड़े हो गए। वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। एलिया ने अपनी चादर को लिया, उसे लपेट कर मारा पानी पे, और पानी दो हिस्से होकर इधर उधर हो गया। खुदा का मसा शुदा बंदा आसमां पे उठाया जाने वाला है, जिंदा एलिया उठाया जाने वाला है। जो बरकत उसके साथ शुरू में थी वो बरकत उसके आखिर तक उसके साथ। हालेलुया। साडे जज्बे कुछ पहले होर हुंदे ने, बाद जज्बे कुछ होर बनते हैं। इधर ये यरदन पर पहुंचते हैं, उसने चादर को मारा और लपेट कर पानी पर मारा। पानी दो हिस्से होकर इधर उधर हो गया। वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा, अब सवाल आ गया दूसरा, अब वक्त आ गया दूसरा, अब सवाल बदल गया। सवाल क्या है? इससे बेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तुझे क्या करूं। अब सवाल और आ गया, बरकत रहने नहीं लगती। अब सवाल आ गया, क्या करूं तेरे लिए, तू क्या चाहता है? और इधर मरम हमारा उस्ताद बोलता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? इधर उस्ताद बोलता है अपने शागिर्द से, क्या करूं मैं तेरे लिए, बता मुझे, मैं तेरे लिए क्या करूं? एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। क्यों साथ साथ रहना चाहता है? क्यों जवाब एक ही देना चाहता है? खुदाउन की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? बरकत पाना चाहता है।
बरकत पाना चाहता है, एलिया को जानता है। इधर हम भी तो शागिर्द हैं, अपने उस्ताद को जानते हैं। कहता है कि तेरी रूह का दूना मुझ पर हो। उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझसे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। जा, जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा ही होगा। हमारा उस्ताद भी यही फरमाता है। हालेलुया, तेरे लिए ऐसा ही होगा। वो आगे चलते बातें करते जाते थे। देखो एक आतशी रथ, आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया। वक्त आ गया फिर जाने का। आसमां पे दोनों को जुदा कर दिया। एलिया भगोले में आसमां पे चला गया। अलीशा देह कर चलाया, ऐ मेरे बाप। रोता है शागिर्द अपने उस्ताद के जुदाई से। रोता है शागिर्द अपने उस्ताद की वजह से, मेरा उस्ताद मेरे अब साथ नहीं रहेगा। रोता है, अपने कपड़े फाड़ता है। बाइबल कहती है बातें करते जो जा रहे थे दोनों को जुदा कर दिया। एलिया भगोले में आसमां पे चला गया। अलीशा देख कर चलाया, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप। इस्राएल का रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर न देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला। मोहब्बत है अपने उस्ताद से। ये तो मोहब्बत उससे कर रहा था जिसको खुदा ने मसा किया, और जो हमारा उस्ताद खुदा है, हमारी मोहब्बत अपने खुदा के लिए कपड़े फाड़ देता है शागिर्द अपने उस्ताद के लिए। हम किस मोहब्बत में जी रहे हैं? पौलुस कहता है कि अब मसीह की मोहब्बत से मुझे कौन जुदा करेगा। रोता है ये शागिर्द अपने उस्ताद के लिए। ऐ मेरे बाप, इस्राएल के रथ, उसके सवार, उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला, 2 हिस्से कर दिया। और जो चादर एलिया से गिर पड़ी थी उसे उठा लिया, उल्टा फिरा। बरकत जो खुदावन का बंदा चाहता था, बरकत का वक्त आ गया। एलिया चला गया, अलीशा नीचे रह गया। हमारा उस्ताद ऊपर आसमां पे चला गया, अपने चुने हुए शागिर्दों को नीचे हुक्म दे गया। हालेलुया, आमीन। जो चादर से पकड़ ली थी, बाइबल कहती है उल्टा फिरा, यरदन के किनारे खड़ा हुआ। उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावन एलिया का खुदा कहाँ है। और जब उसने भी पानी पे मारा, पानी इधर उधर 2 हिस्से हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो काम एलिया ने किया वही खुदा ने अलीशा के लिए कर दिया। बरकत वैसी ही निकली। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि यही मसा शुदा बंदा, यही अलीशा कहां पे जाता है? ये यरू के शहर में जाता है। वहां का पानी खराब था। लोग इसके पास आते हैं कि हमारी जमीन बंजर है, पानी खराब है। उस पानी चश्मा के पास जाता, नमक डालता है, पानी ठीक हो जाता है। हालेलुया। एलिया चला गया, काम जारी सारी है। और इसी अलीशा को एलिया से भी बरकत ज्यादा खुदा ने दी थी। हालेलुया। और फिर इसी अलीशा ने उस बंजर जमीन में, चश्मा में, पानी में नमक डाला और पानी अच्छा हो गया। और यही खुदा का बंदा जब मुश्किल हालात थी, बादशाहों के पानी नहीं था, यही अलीशा कहता है कि ना तुम हवा चलती देखोगे,
नामी बरसता देखोगे, खंदक ही खंदक खोद डालो, कहां जहां पे पानी नहीं, और ना तुम हवा चलती देखोगे तो भी ये वादी पानी से भर जाए। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने खंदक खोदी, एलीशा ने तो कहा था कि ये वादी पानी से भर जाएगी, और बाइबल कहती है कि अदूम की रात से बहता हुआ पानी आया और वो मुल्क पानी से भर गया। हालेलुया। एलीशा जो कुछ कह रहा था वैसा हो रहा था, जिस तरह एलिया कह रहा था वैसा खुदा कर रहा था। और यही बंदा, खुदा का बंदा, जब ये बाइबल कल्स में लिखा गया, शुनेमी औरत के घर पे जाता है, शुनेमी औरत को अपने घर पे लेके आ जाती है, मर्द खुदा जानते हुए यही एलीशा उस औरत के लिए, बेटे के लिए कहता है कि तेरे मौत में बहार के वक्त तेरे बेटा हो। कौन सी औरत के जो बुढ़ापे में, अगर ये बुढ़ापे में थी, इसका शोहर भी बुढ़ापे पूरा शख्स होगा, लेकिन जहां पर खुदा का बंदा बोले खुदा करता है। और खुदा ने उस औरत को बुढ़ापे की उम्र में बेटे की बरकत दी। हालेलुया। उसको बेटे की बरकत दी, और यही वही बेटा जब बीमार पड़ गया, ये शागिर्द जानता था अपने उस्ताद को कि सरपत की बेवा के बेटे को किस तरह उसके उस्ताद ने दुआ की थी और वो जिंदा हुआ था। यही शागिर्द उस शुनेमी औरत के बेटे के लिए दुआ करता है, और दूसरा मुर्दा रोहे जमीन के ऊपर एलीशा की दुआ से जिंदा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा उस्ताद 4 दिन के लाजर को जिंदा करता है, और उसके शागिर्द ने, पतरस ने, जिसको बुलाया जा चुका था, जब तबीता नहलाई जा चुकी थी, पतरस को बुलाया जाता है, पतरस घुटने टेक के दुआ करता है। दुआ करता, जनाजा पढ़ाने वास्ते नहीं, दुआ करता है। और दुआ कर रहा था, क्या कर रहा होगा, क्या ईमान पढ़ रहा होगा, मेरे उस्ताद ने तो 4 दिन के लाजर को जिंदा किया, ये तबीता तो अभी कब्र से बाहर है। और उसने तबीता से कहा दुआ करने के बाद, तबीता उठ, और तबीता ने आंखें खोल। हालेलुया। काम जारी और सारी रहेगा, काम जारी और सारी रहेगा। इधर भी काम जारी और सारी है। मुर्दा जिंदा हो गया, शुनेमी औरत का बेटा जिंदा हो गया। और बाइबल कल्स में यह भी लिखा गया है कि इसी शागिर्द ने कहा था, लपसी की देख पकाओ, अंदराइन उसमें आ गई गलती से, और यही एलीशा उसमें आटा डालता अपने हाथों से, और लपसी की देख ठीक हो जाती। हालेलुया। एक बंदे का नुकसान हो जाता है, पानी में उसका कुल्हाड़ी का लोहा गिर जाता है, यही एलीशा अपने हाथों से काट के छड़ी डालता उस पानी के अंदर, लोहा पानी पे तैरने लगता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो ये है उस्ताद और शागिर्द। तेरी जान की सौगंध में तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसको बरकत मिल गई। हमारा उस्ताद यहाँ पे बच्चे, हम किस तरह अपने उस्ताद को खुश कर रहे हैं। आए अपने कदमों पे खड़ा हो जाए। खुदा उनका शुक्र करना शुरू कर दे। क्यों चल रहा था पीछे पीछे, ताकि उसे बरकत मिल जाए। क्यों आज खुदा ने हमें जिंदगी दे रखी है, ताकि मसीह का काम जारी और सारी रहे। हमारा उस्ताद, हमारा खुदा यीशु मसीह है, जिससे हमें चुना है। अपने हाथ आसमां के खुदा की तरफ बढ़ाए, उस उस्ताद की तरफ बढ़ाए। इस शागिर्द को बरकत में नहीं मिल गई, इसने अपने उस्ताद को नहीं छोड़ा। अपने उस्ताद के कामों को जानता था, अपने उस्ताद के हाथ धोया करता था, अपने उस्ताद के साथ साथ रहता था, अपने उस्ताद के साथ साथ रहता था। आए अपने खुदा से दुआ करें।
اپنے ہاتھ اٹھائیں گے. کیا جس خدا نے ایلیا کو مسح کیا، جس خدا نے الیشا کو مسح کیا، کیا خدا خوش نہ ہوتا ہوگا کہ میرا کام جاری و ساری ہے؟ الیشا نا امید نہیں ٹھہرا کہ وہ تو میرے استاد نے زندہ کیا تھا، سارفت کی بیوہ کا بیٹا، میں تو نہیں کر سکتا. نہیں، ایمان ایک ہی تھا، خدا ایک ہی تھا، اور وہی خدا ہمارا زندہ خدا یہاں پہ موجود ہے. اگر مسیح مردوں میں زندہ جی اٹھتا تو ہمارا ایمان پہ فائدہ ٹھہرتا، لیکن فی الواقع وہ زندہ خدا یہاں پہ موجود ہے. آئے پھر خدا سے آج فریاد کریں. اپنے گھر میں جانے سے پہلے کچھ لے کے جائیں گا. واپس لوٹنے سے پہلے الیشا کو کچھ مل گیا تھا. خدا دیر نہیں کرتا. تیرا شکریہ خدا، تیرا شکریہ. اپنے خدا کا شکر کریں گے. کیا کریں گے سن 2025 کو جو خدا نے دی ہے؟ کس طرح خدا اوپر سے آسمان پہ ہمارے لیے تالیاں بجا کے کہے شاباش میرے بیٹے، شاباش میری بیٹی، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے سنبھالا، میں نے تجھے سنبھالتا چلا آیا، میرے دیوے دورہ خود استعمال کر رہا. آئے پھر اپنے خدا کے ظلم میں ایک انترا کہیں گے میں پلہ یسو تیرا نہیں چھڑنا. اپنے خدا سے کہیں گے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے میرے پیچھے کریں. سارا چرچ اپنے آواز خدا آسمان کے خدا برکت دینے والے خدا کے حضور میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھ کہے خدا تیرا شکر، تیرا شکر، بڑے بڑے کام کرنے والے خدا تیرا شکر. تو نے مجھے چنا ہے تاکہ تیرا کام جاری و ساری رہے. جیسے الیشا کا استاد ایلیا اس سے مسح کیا تھا اور الیشا نے وہ کام دکھایا. تو نے ہمیں چنا ہے، ہمیں برکت دے. مسح کر، مسح کر، مسح کر، ہمیں مسح کر،
हमें साकार, हमें छू, ताकि तेरा काम जब तक मैं जीऊं खुदा कर सकूं। तो तेरे कलाम में लिखा है खुदाओं के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। याद रखो कि तुम्हारी ही मेहनत हरगिज़ खुदाओं में बेफायदा ना ठहरेगी। खुदाओं तेरा शुक्र कि तू मेरा उस्ताद है। यीशु नाम से खुदा का शुक्र।